فضيلة الشيخ يقول هذا السائل Fadilatul Syekh, penanya ini berkata, عنف علي بعض من طلبة العلم عندما صليت 13 ركعة في رمضان صلاة التراويح. sebagian penuntut ilmu bersikap keras kepada saya ketika saya melaksanakan salat tarawih sebanyak 13 rakaat di bulan Ramadan. وطلبوا أن أقتصر على 11 ركعة. Mereka meminta saya agar saya membatasi hanya 11 rakaat saja. يقولون هذا الوارد، ما رأي الشيخ في ذلك؟ Mereka berkata bahwa itu adalah jumlah yang disebutkan dalam riwayat. Bagaimana pendapat Syekh tentang hal ini? الاقتصار على عدد معين وإلزام الناس به غلط. Membatasi jumlah tertentu dan mengharuskan orang lain dengannya adalah sebuah kekeliruan. صلاة التراويح وصلاة الليل ليس لها حد محدود. Salat tarawih dan salat malam tidak ada batasan jumlah tertentu. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد عددا من الركعات. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan salat malam tanpa membatasi jumlah rakaatnya. وكذلك حث على قيام رمضان ولم يحدد عددا من الركعات. Demikian pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan salat malam di bulan Ramadan tanpa membatasi jumlah rakaatnya. وهو صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة. Meskipun beliau sendiri tidak pernah sholat di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 atau 13 rakaat. والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه المسلمين خلف أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم التراويح. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih berjamaah dengan Imam Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. كان يصلي بهم 23 ركعة. Beliau mengimami mereka dengan jumlah 23 rakaat. دل على أن الأمر واسع في هذا. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini ada kelonggaran. فإن أردت أن تفعل مثل ما فعل الرسول تقتصر على 11 أو 13 فإنك تفعل مثل ما فعل الرسول. Maka jika kamu ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu membatasi sebanyak 11 atau 13 rakaat saja, hendaknya kamu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. Beliau memanjangkan bacaan, memperpanjang ruku, memperpanjang sujudnya. وهذا إنما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يفعل هذا. Hanya saja hal ini lebih sesuai jika seseorang sholat sendirian. وأما إذا كان يؤم المسلمين فإنه يراعيهم ويخفف عليهم. Adapun jika seseorang mengimami kaum muslimin, hendaknya ia memperhatikan keadaan mereka dan meringankan sholatnya. ولهذا الصحابة لما جمع عمر المسلمين على أبي صلوا 23 ركعة فزادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقا بالمسلمين. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka di belakang Imam Ubay ibn Ka'ab. Mereka salat sebanyak 23 rakaat. Mereka menambah jumlah rakaatnya tetapi meringankan sifat salatnya sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengimami manusia, hendaknya ia meringankan salatnya, karena di antara mereka ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء. Jika seseorang salat sendirian, silahkan dia panjangkan salatnya sesuka hatinya. ولا إنكار على من اقتصر على 11 أو 13 أو 23 أو أزيد. Tidak boleh mengingkari orang lain yang salatnya 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat atau lebih dari itu. لأن بعض العلماء يرى أنها أكثر من هذا أيضا. Karena sebagian ulama bahkan berpendapat jumlahnya lebih banyak lagi. دل على أن الأمر في هذا واسع ولا حجر على أحد في صلاة التراويح. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini bersifat longgar dan tidak ada keharusan membatasi dengan jumlah tertentu untuk salat tarawih. إنما هذا يرجع إلى نوعية صلاة التراويح
هل هي طويلة وثقيلة أو هي مخففة. Hal ini dikembalikan kepada sifat salat tarawih itu sendiri. Apakah salat dengan bacaan yang panjang dan berat ataukah ringan? فإن زاد في الركوع والسجود وأطال القراءة فهذا يقلل الركعات. Jika seseorang memperpanjang bacaannya, rukuknya dan sujudnya, maka ia kurangi jumlah rakaatnya. وإن خفف صفة الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. Namun, jika ia meringankan sifat salatnya tanpa mengurangi kesempurnaannya, maka ia tambah jumlah rakaatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum.